Komandan tertinggi NATO Jenderal Aleksus Grinkowicz mengonfirmasi pengiriman rudal Patriot cepat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa persiapan untuk transfer cepat sistem Patriot ke Ukraina kini tengah berlangsung di Wiesbaden, Jerman pada Kamis 17 Juli 2025. NATO kini bekerja dengan sangat erat dengan pihak Jerman terkait transfer rudal Patriot. Mereka juga tengah meninjau kemampuan lain dan kebutuhan apa yang ada, serta bekerja pada proposal untuk kepemimpinan politik. Sementara itu, Grinkowicz juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang situasi global dan memperingatkan bahwa Rusia tetap menjadi ancaman abadi, bahkan jika terjadi kesepakatan damai di Ukraina. War persists on our doorstep in Ukraine, and while we seek a peaceful resolution, even if that resolution comes, the Russian capabilities that are there will reconstitute, and just by their very existence will be something that we'll have to think of from the military perspective and understand how it threatens the alliance and the freedoms that we hold dear. Russia will undoubtedly, in my mind, remain an enduring threat. But they're not the only threat. On the southern flank of NATO, we have a counterterrorism threat that continues to grow. In the Middle East, we have continued threats of war and spikes of violence that are ongoing constantly. And then in the Indo-Pacific, the People's Republic of China poses a systemic challenge to Euro-Atlantic security, and they're a decisive enabler of Russia's war in Ukraine. Russia is also supported by North Korean troops. Who would have thought that we would see North Koreans fighting in Kursk? It's unfathomable, and yet it's happened. Grinkowicz menambahkan, potensi konflik di Eropa dan kawasan Pasifik bisa saja terjadi secara bersamaan. Hal itu mengulang kekhawatiran Sekjen NATO Mark Rutte bahwa Presiden China Xi Jinping dapat berkoordinasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam skenario tersebut. Grinkowicz pun menuduh China membantu perang Rusia di Ukraina dan menyoroti kehadiran pasukan Korea Utara di Kursk, Rusia. Adapun pernyataan Grinkowicz ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan mengirim senjata ke Ukraina dalam sebuah operasi yang dikoordinasikan dengan NATO dan dibiayai oleh Eropa.